Oh
जय विष्णुपा परमहंस परिव्राजगतय शिशु हे शिववेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जय विष्णुपा परमहंस परिव्राजगतय शिशु भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव नामातर श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, मायापुर धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई जमुना माई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, श्रीमती राधारानी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, जय भूतमानंद all good session, all good session, all good session, all good session. जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये वेदे रामायणे चैव ग्रामे भारते तथा अद्योचन्ते च मध्यं च हरि सर्वत्र गीयते मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनकारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम शिष्टांतो चैप्टर 3 टेक्स्ट 23 श्लोका 23 नामोच्चारण महात्म्यं हरेः पश्यतः पुत्रकः अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशात् अमुच्यत नामोच्चारणमाहात्म्यं हरे पश्यत पुत्रकः अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत नामोच्चारणमाहात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकः अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत नमोच्चारणमाहात्म्यं हरे पश्यात पुत्रकः अजामिलोऽप्येनैव मृत्युपाशादमुच्यत
Namo Charanamahatyam Aripasyata putraka Ajamilopiyenaiva Mrityupasatamuchyata Namo Charanamahatyam Namo Charanamahatyam Aripasyata putraka Aripasyata putraka Ajamilopiyenaiva Ajamilopiyenaiva Mrityupasatamuchyata Mrityupasatamuchyata Namo Charanamahatyam Aripasyata putraka Ajamilopiyenaiva Mrityupasatamuchyata Nama suci. Ucarana. Mengucapkan. Mahatmyam. Kedudukan mulia. Hare. Tuhan yang Maha Kuasa. Pasyata. Lihatlah. Putrakaha. Wahai abdi-abdiku yang seperti putra-putraku. Ajamila api, bahkan ajamila dalam kurung yang dipandang sangat berdosa. Yena dengan mengucapkannya. Ewa pasti. Mrityu pasat dari tali kematian. Amukyata diselamatkan. Terjemahannya, wahai abdi-abdiku yang sebaik putra-putraku sendiri, lihatlah betapa mulianya pengucapan nama suci Tuhan. Ajamila yang penuh dosa mengucapkannya semata-mata untuk memanggil anaknya, tanpa mengetahui bahwa ia sedang mengucapkan nama suci Tuhan. Namun demikian, dengan mengucapkan nama suci Tuhan, ia mengingat Narayana. Dan dengan demikian, ia langsung terselamatkan dari tali kematian. Penjelasan dari Yang Mulia Datuk Karunia Rohani Prabhupada. Tidaklah perlu untuk mengadakan penelitian mengenai makna penting pengucapan mantra Hare Krishna. Kisah tentang Ajamila merupakan bukti yang cukup mengenai kekuatan nama suci Tuhan dan mulianya kedudukan orang yang mengucapkan nama suci Tuhan, nama suci secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, Sri Chaitanya Mahaprabhu menyarankan Harir Nama Ewa Kevalam. Kalau Nastyewa Gatira nyata. Pada zaman Kali saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat meraih pembebasan dengan memilih melakukan segala upacara ritual. Itu hal yang luar biasa sulitnya. Karena itu semua sastra dan semua acarya telah menganjurkan bahwa pada zaman ini orang hendaknya mengucapkan nama suci Tuhan sebagai pilihannya. Translation and proper by Srila Prabhupada. My dear servants, who are as good as my sons, just see how glorious is the chanting of the holy name of the Lord. The greatly sinful Ajamil chanted only to call his song, not knowing that he was chanting the Lord's holy name. Nevertheless, by chanting the holy name of the Lord, he remembered Narayana, and thus he was immediately saved
from the ropes of death. But there is no need to conduct research into the significance of the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. The history of Ajamila is sufficient proof of the power of the Lord's holy name and the exalted position of a person who chants the holy name incessantly. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu advised, Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam, Hare Kevalam Karo Nastevo, Nastevo, Nastevo. In this age of Kali, no one can perform all the ritualistic ceremonies for becoming liberated. That is extremely difficult. Therefore, all the Shastras and all the Acharyas have recommended that in this age, one chant the holy name. Namacharana Mahatmam Hare Pasyata Putra Kaha Jamrapi Jainaiva Muktupasa. So, here, Yamaraj is addressing to the messengers, Jamadutas. Jadi di sini ya, Yamaraj sedang berbicara kepada para utusannya, yaitu para Yamaduta. These Jamadutas, they are just like sons of Yamaraj. Yamaraj was the master and they were the servants. So master-servant relationship is just like father and son relationship. Jadi di sini para Yamaduta ini adalah dibandingkan sama seperti putra-putra dari Yamaraj. Jadi hubungan antara pelayan dengan atasan ataupun bos sama seperti hubungan antara anak dan ayah. When Jamadutas they went to bring the soul of Yamila to Yamaraj Sevor, that time they were stopped by Vishnudutta. Ketika para Yamaduta sudah siap untuk membawa ataupun mengambil roh daripada Ajamila untuk dihadapkan kepada Yamaraj, ketika itu para utusan daripada Sri Vishnudutta menghentikan kegiatan tersebut. They had argument with the Vishnuduttas, Jamadutas, they were having argument. Kemudian terjadi perdebatan antara Vishnudutta dan Yamaduta. Finally, Vishnuduttas, they sent them back to Yamaraj to understand what is the real purport of the instructions already given by Yamaraj. Ya, dan akhirnya ya, para Vishnudutta menyuruh para Yamaduta ini untuk kembali bertanya kepada Yamaraj tentang intisari daripada dharma ataupun kewajiban yang harus dilakukan. They were carrying out the orders of their spiritual master, but they got some obstacles, and therefore they were not happy at all. Ya, ataupun para Yamaduta ini adalah sedang melaksanakan perintah gurunya, perintah atasannya, ataupun sama seperti perintah guru rohanianya. Tapi ketika mereka akan melaksanakan tugas itu, mereka mendapatkan halangan. So therefore, Yamaraj is trying to console them by addressing my dear sons. Ya, karena itu, ya Yamaraj berusaha untuk menenangkan utusan-utusan beliau itu dengan menyebut mereka sebagai putra-putranya. And he is explaining how the glorious is chanting the holy name. Dan beliau menjelaskan tentang kemuliaan dari pengucapan nama suci. The Bhagavan Krishna, he is a well-wisher of all the living entities. Bhagavan Sri Krishna adalah ya, yang memberikan kesejahteraan dan sahabat terbaik bagi semua makhluk hidup. In Bhagavad Gita, he mentioned that Suridam Sarvabhutanam. Dalam Bhagavad Gita dijelaskan sebagai dengan kata Suridam Sarvabhutanam. Doktaran Jagatapasan Sarvaloka Maheswaram Suridam Sarvabhutanam Gyantamam Santi Uchati. That I am the well-wisher of all the living entities. Aku adalah
yang memberikan kesejahteraan, sahabat terbaik bagi semua makhluk hidup. So even if the jiva, they are not remembering Bhagavan Krishna, even if they are not chanting his holy name, they are not uttering the name of Bhagavan Krishna at the time of death, but still Bhagavan Krishna always wants to do good to the jiva. Ya, walaupun sang jiwa itu tidak mengucapkan nama sucinya, tidak berbakti ataupun bahkan melupakannya, ataupun pada saat mereka meninggal mereka tidak mengucapkan nama sucinya, tidak mengingatnya, namun tetap Tuhan Bhagavan Sri Krishna ingin melakukan segala kebaikan untuk mereka. So therefore he is well-wisher, he is friend of all living entities. Karena itu beliaulah yang mensejahterakan dan sahabat terbaik bagi setiap jiwa, setiap In orang. this material world there are so-called friends are there, but their self is there. They only see their self-interest. Ya, di dunia material ini ada banyak yang disebut sebagai sahabat, teman, karib dan sebagainya, tapi mereka bukan sahabat sejati karena mereka hanya yang melihat untuk kepentingan dirinya sendiri. But Lord Krishna is different. Tapi Tuhan Sri Krishna berbeda. He sees the welfare of all the living entities. Beliau selalu ingin memberikan kesejahteraan pada semua makhluk hidup. So therefore it is stated in Srimad Bhagavatam. Karena itu dinyatakan dalam Srimad Bhagavatam. Kalo dosa nidhira nastaika mahana guna kirtana deva krishnasya mukta sangha param bhaje. In this age of Kali, there are the dosa, the defects, the faults. They are just like ocean. Ocean-like faults are there in this age of Kali. Kalian dosa nide rajam asti yaitu mahan guna. Artinya bahwa pada zaman Kaliuga ini adalah dibandingkan sebagai samudra dosa ataupun lautan dosa. There is a great quality also there. Namun bersamaan itu, dengan itu ada kualitas yang sangat baik, yang sangat mulia pula dalam Kaliuga That ini. quality is one can be delivered by only chanting the holy name of Ya, God. kualitas itu adalah jika seseorang mengucapkan nama suci Tuhan, maka dia juga bisa dibebaskan dari segala dosa dan segala ikatan materialnya. So therefore Prabhupada Maharaj mentioned there is no question of any research on this subject. Karena itulah Srila Prabhupada menjelaskan dalam penjelasan beliau bahwa tidak perlu ada penelitian, ada research untuk menguji ataupun meneliti tentang kekuatan kehebatan nama suci We ini. must put our faith on the Shastra's conclusion. What is Shastric conclusion is there, we must put faith on that. Kita harus menempatkan keyakinan kita dengan sepenuhnya atas kesimpulan yang telah dibuat oleh sastra. Shastra conclusion is that if someone is chanting the holy name at the time of death, they will go back home, back to Godhead. Ya. Kesimpulan sastra mengatakan bahwa kalau seorang pada saat meninggal, saat ajalnya tiba, dia mengucapkan nama suci Tuhan, dia pasti akan kembali ke dunia Tuhan. And Ajamila also did this. He didn't know about Bhagavan Krishna's name. Just he chanted Narayana, calling to his own son, and he got delivered. Ya. Dan Ajamila telah melakukan seperti itu, walaupun pada saat ajal dia tiba, dia mengucapkan nama suci Narayana, walaupun dia tidak tahu tentang Tuhan Narayana, yang dia mengucapkan nama Narayana hanya untuk memanggil anaknya, tapi dia sudah terbebaskan. If you not believe Shastra, if you not put faith on Shastra, then we will commit offense against Shastra. Kalau kita tidak meyakini kesimpulan sastra, apa yang diajarkan diperintahkan oleh sastra, maka kita telah melakukan kesalahan pada sastra. And we commit also name offense. Dan karena kita melakukan kesalahan pada sastra, berarti kita juga melakukan kesalahan pada nama suci. And also we can go for Vaishnava offense. Dan juga akhirnya kita pasti juga akan melakukan kesalahan Vaishnava. And we will get punishment for that. Dan untuk itu kita pasti akan mendapatkan hukuman. So there is no rules, regulation how to chant the holy name. Dan juga dijelaskan bahwa ya, tidak ada aturan, tidak ada prinsip-prinsip yang mengatur untuk mengucapkan nama suci. Bhagavan is so merciful. He has given his holy name and he has never given any restriction to chant his holy name. Ya. Dan Bhagavan Tuhan begitu murah hati pada kita dan Dia mengizinkan memberikan nama sucinya untuk diucapkan, dan tidak ada pantangan, tidak ada larangan apapun untuk mengucapkan nama suci tersebut. You cannot enter into the temple room and do Seva Puja as and when you like.
As and when you like, you cannot enter into Ya, temple. kita tidak bisa masuk ke ruang arca, ya, ke altar, yang sesuai dengan keinginan kita ataupun kesenangan kita. You should be a Brahmana. Dia harus seorang Brahmana. You should go with the suchi cloth and pure Dia harus cloth, masuk ke ruang arca dengan pakaian yang suci, yang taking bersih. bath, all this. Dia harus mandi terlebih dahulu. So there are some rules, regulations are there. Ya, ada aturan-aturan, ya, sejumlah aturan dan prinsip yang harus But diikuti. there is no rules, regulation to chant the holy name. Tapi tidak ada aturan dan peraturan dalam pengucapan nama suci. Kisayane, kibhojane, kiba jagarane. Kisayane, kibajane, kibajagarane. At the time of sleeping, at the time of eating, at the time of awakening state, you can chant the holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Si Chaitanya Prabhu mengajarkan bahwa pada saat kita tidur, ataupun pada saat makan, ataupun pada saat kita terjaga, kita selalu hendaknya mengucapkan nama suci. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhagavan is so much. Jadi Bhagavan sangat murah hati sekali. But we are Durdaiva. Tetapi malangnya, Niha Jaminanu Lago. ya, kita disebut sebagai Durdaiva. Daivam Nidrusi. So much Durdaiva. So much unfortunate. Ya, namun Durdaiva artinya kita begitu malangnya, begitu tidak mujurnya kita ini. We are not having any love for chanting the holy name. Karena kita tidak mengembangkan cita kasih untuk mengucapkan nama suci ini. Mahaprabhu Tikastakam, second sloka, Nam Kari, Bahudana Jasa Sakti Tata Tikanya Tata Smarani Napa Bhagavan Mamapi, Daiva Vishniyadanina. We are so unfortunate fellow, so degraded fellow, that we are not developing any love for chanting the holy name. Ya, kita ini begitu merosotnya, begitu jatuhnya, begitu malangnya kita ini. Kita tidak mengembangkan cita kasih dalam mengucapkan nama suci Tuhan. So why Parikshit Maharaj did not kill Kali? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa Parikshit Maharaj tidak membunuh Kali? One is Bharagrahi, one is Saragrahi. Yeah. Bharagrahi means those who carry the load, they don't understand anything, just carry the load. And Saragrahi means those who accept the essence of the everything, how it is nice, all these things, and they are Saragrahi. Ya. Ada dua kelompok orang dijelaskan sebagai Varagrahi dan Saragrahi. Ya, Varagrahi artinya orang yang hanya menerima apa adanya ataupun menerima, ya, ataupun orang yang membawa beban berat tanpa mengerti apa-apa. Who is Bharagrahi, who is Saragrahi? Ya. Dan yang Saragrahi artinya mengerti intisari daripada sesuatu sehingga dia melaksanakan intisari ataupun pemahaman yang The bersama. donkey carries the load. Siapa yang disebut sebagai Varagrahi? Yang digolongkan sebagai Varagrahi adalah yang keledai. Keledai hanya membawa beban berat tanpa tahu, ya, maksudnya ataupun tanpa pernah berpikir. Saragrahi is a swan. Sedangkan Saragrahi yang digolongkan pada Saragrahi adalah, ya, burung angsa. That is, swan takes the only milk and doesn't take any water. Ya, di mana angsa kalau susu dituangkan ke dalam lumpur, dia hanya mengisap susunya dan dia membuang lumpurnya, dia tidak meminum lumpurnya. Parikshit Maharaj was Saragrahi. Karena itu Parikshit Maharaj dijelaskan dia adalah seorang yang Saragrahi. He knows that Kali should remain there in this planet. Ya, dia tahu bahwa Kali harus tetap berada di planet bumi ini. He did not kill Kali Beliau tidak membunuh Kali because the name will come. karena beliau tahu bahwa nama suci yang akan datang. Yeah, in the age of Kali, only Harinam can deliver everyone. Ya, pada zaman Kaliuga ini hanya nama sucilah yang mampu untuk membebaskan setiap orang. The people very easily, very quickly, they can be delivered by chanting holy name. Orang-orang dengan mudah, dengan cepat sekali bisa dibebaskan hanya dengan mengucapkan nama suci. Therefore it is stated Harinam, 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 Aiva Kevalam Kaula, Naiva, 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 Naiva. There is no other way, no other way, no other way left for us. Only Harinam, only Harinam, only Harinam.
Karena itu dari sloka yang dikutip ini dijelaskan bahwa tidak ada cara lain, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, hanya dengan mengucapkan nama suci, hanya dengan mengucapkan nama suci, hanya dengan mengucapkan nama suci. One will become free by chanting the holy name from the sinful reactions. Dengan mengucapkan nama suci, seseorang akan terbebaskan dari segala reaksi dosa. Therefore, in this age of Kali, there are so many sinful activities going on. Only by chanting Harinam, one can get rid of these sinful reactions. Pada zaman Kaliuga sekarang ini, begitu banyak kegiatan berdosa yang dilakukan oleh setiap orang. Tapi kalau orang hanya mau mengucapkan nama suci Tuhan, maka dia akan segera terbebaskan dari segala reaksi dosa-dosa tersebut. Therefore, Parikshit Maharaj did not kill Kali. Karena itulah Parikshit Maharaj tidak membunuh Kali. So therefore, those who are Bhagavat Bhakta, Karena itu mereka yang digolongkan sebagai Bhagavat Bhakta, mereka adalah saragrahi. they understand what is the real essence of Bhagavatam. Mereka lah yang mengerti apa yang menjadi intisari daripada Bhagavatam. So therefore, only those who are Nirmatsara Sadhu, Karena itu hanya para nirmatsara sadhu, they can understand Srimad Bhagavatam. mereka lah yang dapat mengerti Srimad Bhagavatam. Nirmatsaram Satam, Vedyam Vastavam Atra Vastu Sivadam. In Bhagavatam, first canto, first chapter, second verse, Dharma Prasita Kaita Vatro Sarva Nirmatsaram Satam, Vedyam Vastavam Atra Vastu Sivadam Karpatra Nirvana. It is said that Nirmatsaram Satam, those who are Nirmatsara, Nirmatsara means non-envious sadhus, they can understand what is the purport of Bhagavatam. Ya. Dari sloka Srimad Bhagavatam skanda pertama, bab pertama sloka 2 dijelaskan Dharma Projita Ketawatra Paramo Nirmat Saranam Satam. Artinya hanya para sadhu, para bhakta yang sepenuhnya telah terbebaskan dari rasa iri hati dapat memahami intisari daripada Srimad Bhagavatam. So therefore, those who are not Saragrahi, those who are not real sadhu, those who are not, Mereka yang bukan saragrahi ataupun bukan sadhu dalam arti yang sebenarnya, those who are not non-envious, they cannot enter into Srimad Bhagavatam. ya, They cannot mereka understand Srimad Bhagavatam. yang tidak yang masih ada rasa iri hati, mereka tidak bisa masuk ke dalam pemahaman Srimad Bhagavatam. The why it is stated 3 times, Harinam, 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 Kevalam, Kalu, Nasteva, 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 Tiran. Kenapa dinyatakan sampai 3 kali? Kalau Nastewa, Nastewa, Nestewa, Nastewa Gatira nyata. Because many will go for karma, jnana and yoga. Karena banyak orang akan menempuh jalan karma, jnana dan yoga. But in this age of Kali, they cannot be delivered by practicing karma, jnana, yoga. Karena pada zaman Kali Yuga sekarang ini, orang bukan mungkin untuk mencapai pembebasan ataupun dapat dibebaskan hanya dengan melaksanakan kegiatan karma, jnana ataupun yoga. This Kali Yuga is especially meant for Nam Kirtan. Hare Kali Yuga sekarang ini dimaksudkan hanya untuk pengucapan nama suci Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Who has taken shelter in the Lord's feet of name, he is free from all those, all types of sinful reactions, or you can say all types of defects of fault. Ya, mereka yang telah berlindung pada pengucapan nama suci Tuhan, maka dia akan terbebaskan dari segala reaksi dosa dan dari segala kesalahan ataupun yang kekurangan. Namo Bhinu Kali Kali Nai Aro Dharma Sarvavandro Saranam Eki Sastro The Sastra Marma, the essence of Sastra. Sastra Marma artinya intisari daripada sastra. All purpose of the Shastra is to chant the holy name and get delivered. That is the dharma of Kali Yuga. Ya. Dharma daripada Kali Yuga, sebagaimana dijelaskan sebagai intisari ataupun kesimpulan daripada semua sastra adalah untuk mengucapkan nama suci.
Why one will chant the mantra? What is the need of chanting the mantra? Untuk apa pentingnya orang harus mengucapkan mantra? What is the meaning of mantra? Apa arti daripada mantra itu? Mokaro, Makara, nokaro, nakara, trayate trayate, mantra. mantra. Mokara means ego, false ego. Makara artinya ego palsu. I and myness. Ya, yaitu konsep aku dan milikku. Nokara means one to get rid of this. Nakara artinya bagaimana kita seseorang bisa dibebaskan dari hal ini. By chanting mantra, one will be free from this false ego. Ya, dengan mengucapkan mantra, orang akan dibebaskan dari ego palsu. So, if we are accepting a guru from the right sources, right sampradaya, Kalau kita menerima seorang guru dari sampradaya yang benar and accept this Mahamantra, dan menerima Mahamantra ini, then we can fix up our mind and go back home, back to Godhead very easily. maka kita dapat memantapkan pikiran kita dan dengan mudah dapat kembali ke dunia rohani, kembali kepada Krishna. So therefore, in our sampradaya, we are giving name diksha, nama diksha. Karena itu pada sampradaya kita ini, yang kita memberikan diksa ataupun nama diksa, And one will become very fixed in Krishna consciousness. sehingga seseorang menjadi mantap dalam kesadaran Krishnanya. Mukhya pate jiva pai Krishna prem dham. Mukhya pate jiwa pai Krishna prema dana. Krishna prem, the love of wealth is needed. Krishna prem, love of Krishna is needed, and that we can get by only chanting the holy name Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So therefore the bhaktas are not interested in bhakti. Iya. Jadi kita sungguh-sungguh memerlukan prema dana ini, harta benar berupa cinta kasih rohani Krishna. Dan Krishna prema dana ini hanya bisa diperoleh dengan mengucapkan nama suci, ya. Dan dengan cara yang lain orang tidak akan pernah bisa mencapai prema Krishna prema ini. So Mahaprabhu he taught by setting example how Krishna mantra, Krishna name is so powerful. Ya, Sri Chaitanya Mahaprabhu sendiri mengajarkan kita dengan beliau sendiri memberikan contoh langsung dari tindakan beliau sendiri bagaimana nama suci itu begitu kuatnya, begitu hebatnya. When Mahaprabhu was in Kashi Varanasi, Ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu berada di Varanasi, there was Prakasananda Saraswati, one Mayavadi sannyasi. ya, di sana ada pemimpin daripada para sannyasi Mayawadi adalah Prakasananda Saraswati. He was the leader of all Mayavadi sannyasi. Ya, beliau adalah pemimpin dari para sannyasi Mayawadi. Somebody went to Prakasananda Saraswati and said, one sannyasi, the new sannyasi, young sannyasi has come. He is always chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare. Sometimes laughing, sometimes crying, sometimes dancing, sometimes rolling on the ground. What type of sannyasi is? Ya, kemudian ada seorang sannyasi yang melapor kepada Prakasananda Saraswati mengatakan, oh, Maharaj, ini ada sannyasi yang muda yang baru datang ke sini. Dia hanya setiap hari di jalan mengucapkan nama mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tapi sambil mengucapkan mantra itu, dia kadang-kadang menangis, kadang-kadang tertawa, kadang-kadang terguling-guling di tanah. Ini sannyasi macam apa ini? Ini hanya merendahkan yang martabat sannyasi saja. Prakasananda Saraswati laughed. He said he is near juggler. He has come to sell his juggleries. Dan kemudian Prakasananda Saraswati tertawa, ya, mengatakan, oh, dia hanyalah seorang pelawak. Dia ingin menjual lawakannya di sini. In Bengali they say Bhavkali. Bhavkali means jugglery. Bhavkali. Bawah kali. Di dalam bahasa Bengal itu disebut sebagai bawah kali. So when Prakasananda commented like that, he said, some of the followers of Mahaprabhu, they heard that they came to Mahaprabhu, they said, Mahaprabhu, Prakasananda is commenting like this.
Ya, ketika ya Pratunanda Saraswati memberikan komentar seperti itu, nah komentar itu juga didengar oleh para para penyembah Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan mereka menyampaikannya, oh Sri Chaitanya Mahaprabhu, mereka memberikan komentar atas kegiatan Anda ini seperti itu. So, Prakashananda Saraswati said, Mahaprabhu said, yes, he is right. Ya, kemudian Mahaprabhu menyampaikan, oh ya, mereka benar, apa yang mereka katakan itu benar. Prakashananda says, Sannyasi namo matro Moha indro jale Kasipure nadikare Aro bharo kali. He cannot sell his jugularies in Kasipur because Kasipur is known as a very learned place of learned persons, Kasipur. Tidak ada seorang pun yang akan bisa menjual lawakannya di sini karena Kasipur ataupun Varanasi itu dikenal sebagai ya, pusat pendidikan ataupun orang terpelajar. In response to this, Mahaprabhu said, Bhavo kali bechite ami ailam Kasipur Okay, I have come to Kasipur to sell my jugularies, and if there will be no customer, I will take my jugularies to my home back to my home. Kemudian si Chaitanya Mahaprabhu menjawab atas ya apa komentar itu. Oh ya, memang saya kesini untuk menjual lawakan saya ini. Tapi kalau sama sekali tidak ada pembeli di sini, ya baik, saya akan bawa pulang aja kembali ya barang yang sudah saya bawa ini. Again he is thinking. Kemudian lagi beliau berpikir, Dhari boja laiya aila, temani laiya jabo, jamale, I came with a big basket load of these jugularies, but how can I take it back to my home? Better I will sell it here with a very cheap price. Kemudian si Chaitanya Mahaprabhu melanjutkan, oh saya sudah membawa ke sini semua ya barang dan lawakan ini dengan beban yang berat, dengan ya dengan keranjang yang besar. Tapi kalau saya bawa pulang ini, wah ini rugi besar. Kalau di sini ada orang mau bayar murah saja, lebih baik saya obrol saya dengan harga yang murah di sini. So then, this when he said that, then Mahaprabhu, he is Krishna Bhagavan himself, so he made arrangements. He developed desire so that there was one conference was called for on Brahma. He called for a conference of sannyasis, and Mahaprabhu was also invited to that sannyas conference. Tentu saja, ya, Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna sendiri. Beliau yang mengatur segalanya, dan beliau menginginkan supaya para sannyasi Mayawada ini dapat diselamatkan. Karena itu atas keinginan beliau, seorang Brahmana yang menyusun sebuah konferensi ya di antara para sannyasi, dan dalam konferensi itu Sri Chaitanya Mahaprabhu juga diundang. Mahaprabhu went there and he sat down near the feet washing place. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu hadir di tempat itu, dan ketika itu beliau duduk di tempat di mana orang yang dekat mencuci kaki. He didn't go to the pandal. All the big sannyasis, Prakashananda Saraswati and other sannyasis are sitting in the pandal, but Mahaprabhu was sitting near the feet washing place. Ya. Dan para sannyasi yang besar dan yang hebat itu ya, sudah duduk di pandal, di pandal, kemudian ada panggung yang besar, mereka semua duduk di sana. Tapi Sri Chaitanya Mahaprabhu hanya duduk di tempat di mana ya orang di dekat orang mencuci kaki. But the effulgence was coming out from his body. Tetapi dari badan beliau terpancar sinar yang sangat cemerlang. And Prakashananda Saraswati observed
effulgence coming out from his body. He said, hey, he's a sannyasi. Narayana Tej is there. Narayana effulgence is there. So bring him here to Pendle. Ya, kemudian Prakasnanda Saraswati melihat ya Sri Chaitanya Mahaprabhu memancarkan sinar yang sangat cemerlang itu, dia mengatakan, oh sannyasi ini bersinar cemerlang ini ya, sinar daripada Narayana ada di sana. Karena itu mintalah dia untuk datang dan duduk di sini bersama kita. So the other sannyasi they called, please come to the Pendle. No, I am such a very young and I don't know anything about sannyas. I'm okay here. No, you should come. Because our sannyas guru, Rasananda Saraswati saying you should come to the Pendle. Then finally Mahaprabhu came to the Pendle. Karena kemudian sannyasi yang disuruh oleh Prakasnanda Saraswati menyebut Sri Chaitanya Mahaprabhu ada ya, ayo anda silakan masuk ke dalam. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu menjawab, oh, tidak. Saya ini sannyasi yang muda dan bodoh, tidak mengerti apa-apa, juga tidak paham apa itu sannyasi. Karena saya rendah, karena saya bodoh, lebih baik duduk di sini saja. Saya tidak pantas untuk duduk bersama mereka yang sangat tinggi. Tidak, tapi ini Prakasnanda Saraswati pemimpin dari pertemuan ini yang mengundang Anda harus duduk di sana gitu. Akhirnya Sri Chaitanya Mahaprabhu berkenan untuk masuk dan duduk bersama mereka. Prakasnanda Saraswati said to Mahaprabhu, you are young sannyasi, you should learn Veda Vedanta, but you are just chanting Hare Krishna and rolling on the ground. Why you are doing all these things? Ya, kemudian Prakasnanda Saraswati bertanya, Anda adalah sannyasi yang masih muda, ya, mestinya sebagai seorang sannyasi hendaknya Anda mempelajari Veda Vedanta, tapi kenapa daripada mempelajari Veda dan Vedanta, Anda menyanyi menyanyi Hare Krishna di jalanan dan sambil tertawa, sambil berguling-guling di jalan seperti orang gila. Kenapa harus melakukan seperti itu? Exactly, I also felt like that. Therefore, I said to my Gurudev, can I go through this Veda Vedanta? My Gurudev said, you are foolish, you cannot study this Veda Vedanta. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu menjawab, ya saya juga berpikir seperti itu. Karena itu saya bertanya kepada guru saya, oh Guru Maharaj, ya Gurudev, apakah boleh saya mempelajari Veda Vedanta? Tapi malah ya guru saya, Gurudev saya mengatakan, oh kamu ini bodoh kelas 1, ya kamu tidak akan bisa mempelajari Veda Vedanta, kamu tidak akan mengerti isinya. You just chant Krishna Nama. Ya kamu hanya perlu mengucapkan nama suci Krishna saja. We said Krishna mantra haite have samsara mochana Krishna nama haite bhave only you chant Hare Krishna Mahamantra, by that you will be delivered from samsara, and by chanting the holy name you will go back to Godhead, you will go to the lotus feet of Bhagavan Krishna. Ya, tapi guru saya mengatakan hanya dengan mengucapkan nama suci Mahamantra Hare Krishna ini, dengan mudah engkau akan dibebaskan dari segala reaksi dosa, dan engkau dengan mudah pula dapat pulang kembali ke dunia Tuhan. Eya japaya namo Vayan namo lite Anto hailo Dhajya dhari terare Vailam mato Sri Gandhi Nati gaye Jaite madhavato Pagal hai vantane Dhajya nahi nove Rato chinti nidekito Guru ratane Ivan Chadra Gosai Iva Sayo Tejo Ite Mantra Kori Lokaro. So when I got order from my Guru, I started chanting Hare Krishna Mahamantra.
Ketika saya mendapatkan perintah dari guru saya segera mengucapkan mantra Hare Krishna ini. I don't know. After chanting this mantra, I could not control myself. Tapi saya tidak tahu setelah mengucapkan Maha Mantra ini, nama suci Krishna ini, saya tidak mampu untuk mengendalikan diri I saya. became just like a crazy person. Saya sudah menjadi seperti orang gila. Sometimes I am chanting, at the time of chanting, sometimes I am laughing, sometimes crying, sometimes rolling the ground. I don't understand why it is happening to me. Ya, dan setelah saya mengucapkan Maha Mantra ini, ya, kadang-kadang saya menangis, kadang-kadang saya tertawa, kadang-kadang saya terguling-guling di tanah, dan saya tidak mengerti kenapa terjadi seperti itu atas diri saya ini. Again I approached my guru. Kemudian lagi saya mendekati guru saya. What type of mantra you gave me? Oh, Guru Dev, mantra macam apa yang engkau berikan padaku ini? What type of strength this mantra is having? Kekuatan apa yang ada di dalam mantra ini? Then, by chanting this mantra, I am becoming crazy. Dan dengan mengucapkan mantra ini, saya sudah menjadi gila. And Gurudev said, Krishna Namo Maha Mantra, Eito Sobhano, Jai Jape, Tara Krishna, Rupu Jai Bhavo, Krishna Namo Prema, Paramo Sastre Koye, Krishna Maha Mantra itu Swabha. This is the characteristic of this Krishna Mantra. Ya, guru saya mengatakan inilah sifat-sifat atau karakteristik daripada Maha Mantra ini. So if someone will chant this mantra, Kalau seseorang mengucapkan mantra ini, he will develop bhava, maka dia akan mengembangkan bhawa pada dirinya. and the result is love of Krishna. Dan akhirnya, akibatnya ataupun manfaatnya, buahnya adalah ya cinta kasih Krishna. It is stated in all the shastras. Dan inilah yang diucapkan, yang dinyatakan di dalam semua sastra. You might have developed this prem, this love of Krishna. Ya, semoga engkau mengembangkan cinta kasih Krishna ini, Krishna Prema ini. And this Krishna prem is such a thing that is stirring in your heart and just bringing you to Krishna's lotus feet. Ya, Maha Mantra ini sedemikian hebatnya, dia akan terus bekerja, bereaksi di dalam hati dan akhirnya membawa kita kepada Krishna. So they were amazed by listening to this thing from Mahaprabhu. Dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya para sannyasi Mayawadi itu menjadi keheranan. All the days they were doing so much sadhana, so much study in Veda, Vedanta, but this Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu said this thing very easily, they could understand. Ya sebelumnya mereka begitu, ya kusuk melakukan sadhana, belajar sastra dan sebagainya dengan penuh kesulitan, tapi tidak memahami apa-apa. Tapi sekarang Sri Chaitanya Mahaprabhu menyampaikan itu dengan sangat sederhana, dengan mudah mereka dapat memahaminya. The glories of this name, they could understand. Dan dengan mudah mereka dapat memahami kemuliaan daripada nama suci tersebut. Ei mata sarva sukhe, bhaktana sodhiya, nasika he, vinaya bhaviya, Veda maya mukti prome, Hey,
If everybody could hear the explanation of the holy name Mahamantra, Ya, setiap orang, para sannyasi itu mendengarkan uraian penjelasan tentang nama suci Krishna dari Sri Chaitanya Mahaprabhu with much humbleness, dengan sepenuh all the kerendahan hati. sannyasis, Semua sannyasi tersebut they said to Mahaprabhu, mereka menyampaikan kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu, you are the embodiment of Veda, you are the Narayana. Anda adalah perwujudan daripada Weda, kepribadian Weda, dan Anda adalah Narayana. Please forgive us because Mohon, maafkanlah kami semua. we have blasphemed you earlier time. Karena sebelumnya kami telah mengkritik, menghina Anda. So then they also chanted, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. all the sannyasis chanted Hare Krishna Mahamantra. Haribol. Dan akhirnya semua sannyasi tersebut ikut beramai-ramai mengucapkan Mahamantra Hare Krishna. So this is the glories of holy name. Inilah kemuliaan daripada nama suci. And now Jamaraj is saying to his messengers, Dan sekarang Yamaraj juga menyampaikan kepada utusan-utusan beliau one may understand the meaning or may not understand the meaning. bahwa apakah seseorang mengerti maknanya ataupun tidak mengerti sama sekali artinya. One may indicate it towards Krishna or not to indicating towards Krishna, but if chanting the holy name, getting delivered. Ya, apakah dia mengucapkan nama suci itu mengacu kepada Krishna ataupun bermaksud untuk memanggil sesuatu yang lain? Tapi kalau orang mengucapkan nama suci Krishna, mereka dengan mudah akan terbebaskan. This is the easiest process in age of Kali, how to go back to Godhead. By Inilah- chanting holy name. Ya, inilah proses termudah pada zaman kali untuk bisa pulang kembali ke dunia rohani, yaitu hanya dengan mengucapkan nama suci. This is Mahan Guna. This is the great quality remaining in this age of Kali. One can chant Hare Krishna Mahamantra by accepting Guru, and then he can go back to Godhead and develop love for Krishna. Inilah kemuliaan luar biasa, kualitas utama yang terdapat di dalam Kaliuga ini, yaitu kalau seseorang menerima Mahamantra, yang mengucapkan Mahamantra dari guru, menerima guru kerohanian, maka dengan mudah dia akan bisa mencapai dunia rohani, dibebaskan dari segala ikatan material. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Srimad Bhagavad Granth Raj ki. Jai. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj ki. Jai. Srila Gurudev ki. Shri Gomitai ki. Shri Jagannath Balada Subhadra Devi ki. Shri Radha Raseshwar ki. Shri Radha Gopal Ji ki. Samaveta Gaura Bhakta Bunda ki. Jai Suci Pranam Sakti Maya Jati. Jai Suci Mahajati Nukar Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj ki. Any question? Silakan kalau ada yang mau bertanya.